Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lomri. I am from Prodi Mathematics. Okay, welcome to my channel. This time I will explain my knowledge about nouns. What are nouns? Nouns is a word that represents a person, place, or thing. Everything we can see or talk about is represented by a word. Apa sih nouns itu? Nouns itu adalah kata benda, kata yang mewakili orang, tempat, atau benda, segala sesuatu yang dapat kita lihat atau yang kita bicarakan diwakili oleh sebuah kata. Itulah nouns. Jadi nouns itu dalam bahasa Indonesianya ya begitu. Nouns adalah kata benda. Okay, next is the example of nouns. Here are some example of nouns. Notice that some have capital letters. The reason for this is explained in the next section. On common nouns and proper nouns: person, soldier, Alan, cousin, lawyer, place, house, London, factory, shelter, thing. This includes object, table, London, breed, kissel, nitrogen, months, ins, cooking, animals, park, red, share, mix, gay, ides, confusion, kindness, faith, theory of Latin, joy. Most nouns can be plural, which usually involves adding s to the end. At the park. Oke, untuk sebuah contoh common nouns and proper nouns dari orang atau dari makhluk hidup: tentara, Alan, sepupu, pengacara. Dari tempat: rumah, London, pabrik, tempat teduh. Dari benda: meja, jembatan London itu, Fahad. Ide: kebingungan, misalnya kebaikan, iman, teori, dan sebagainya. Okay, next, common nouns and proper nouns. Nouns can be categorized as either a common noun or a proper noun. A common noun is the word for a person, place, or thing. It's the word that appears in the dictionary. For example, person, city, dog. Proper nouns. A proper noun is the given name of a person, place, or thing. It is likely to be a person name or a title. For example, Michael, New York, over. Not a person noun associated with a capital letter. Oke, untuk penjelasannya, common nouns and proper noun. Kata benda dapat dikategorikan sebagai kata benda umum atau kata benda biasa atau tepat. Untuk orang, kata benda umum biasanya digunakan untuk orang, tempat, atau benda, atau kata yang muncul di kamus sebagai contoh: orang, kata, kota, anjing itu nama hewannya. Kata benda biasa atau kata benda tepat, kata benda yang tepat. Proper nouns, nama yang diberikan untuk seseorang, tempat, atau benda. Ini mungkin nama pribadi atau gelar. Sebagai contoh, Michael, New York, bajak ya. Catatannya, ketika kata benda yang tepat selalu dimulai dengan huruf kapital. Ketika
mereka berdampingan, jadi kita bisa bisa membedakannya dari kalau kata benda yang tepat itu diawali dengan kapital. Kalau umum itu biasanya diawali dengan huruf kecil, jadi kalau berdampingan bisa dengan mudah kita bedakan, ya begitu. Oke, ini adalah perbedaan antara common nouns and proper nouns. Kalau common nouns itu diawali dengan huruf kecil, kalau proper nouns itu diawali dengan huruf besar. Bisa kalian lihat dan bedakan sendiri ya. Oke, next, the function of nouns. Nouns are subject, object, and complement. Nouns can function as a subject, an object, or a complement within a sentence. For example, there is more on the function of nouns in the nouns phrase section below. Ya, fungsi nouns atau fungsi dari sebuah kata benda. Fungsinya itu adalah sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai pelengkap dalam kalimat. Dan banyak digunakan, biasanya banyak dalam bagian rasa kata benda. Oke, sebagai contoh, orange contain vitamin C. He likes orange. They are orange. Role itu sebagai peran, subjek, objek, komplement itu sebagai perannya. Oke, next, attributive nouns. Nouns can also be used like an adjective to modify another noun. For example, oxygen tank, diamond ring, car door. In this example, the example oxygen, diamond, and car are functioning like adjective. When nouns are used like this, they recall attribute nouns. Ya, jadi atribut kata benda atribut kata benda yang dapat digunakan seperti kata sifat. Contohnya tangki oksigen, cincin berlian, pintu mobil. Nah, dari tangki, cincin, pintu, oksigen, berlian, mobil itu disebut sebagai sifat, kata sifat ya. Nah, ketika kata benda disebut seperti ini, ketika kata benda seperti ini digunakan seperti ini, maka disebutlah kata benda sifat, kata benda atribut ya. Oke, next, abstract nouns are things you cannot see or touch. For example, bravery, joy, determination. An interesting point about abstract nouns, many creative readers, particularly photos, consider abstract nouns the enemy, even though abstract nouns cover many of the topics that poets like to address: love, loss, sadness, loneliness. Freud noted that using abstract nouns, I was in love, she felt loneliness, reader little. For creative reader, the claim is often to capture these abstract feelings using contract nouns. Nah, sekarang kata benda abstrak atau kata benda yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan.
seperti keberanian, cinta. Itu kan abstrak ya, tidak bisa dilihat, namun bisa kita rasakan. Ya contohnya itu keberanian itu ada, tapi tidak bisa dilihat bagaimana bentuknya keberanian. Itu abstrak, jadi bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat. Lalu cinta, cinta itu bisa dirasakan, ada cinta itu tapi tidak bisa dilihat. Itulah abstrak, bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat. Okay, next. Concrete nouns. Concrete nouns are things you can see or touch. For example, tree, hammer, cloud. An interesting point about concrete nouns: creative writers like to capture abstract ideas using concrete nouns. Is an example of loss and abstract noun being conveyed with concrete nouns. It's not needed anymore. The light that hangs inside the door and your box still prefers the slated floor when tapped by foot instead of. Nah, selanjutnya adalah concrete nouns atau kata benda yang dapat dilihat dan bisa disentuh. Sebagai contoh, pohon itu kan kata benda ya, awan itu kata benda bisa dilihat dan bisa disentuh. Okay, next. Collective nouns. Collective nouns are words that denote groups. For example, team, perfect. Okay, when about collective nouns. Collective nouns can be treated as singular or plural. It depends on the sense of your sentence. For example, the team is scheduled to arrive at 4 o'clock. The team are wearing different novelty hats. Yang selanjutnya yaitu collective nouns atau disebut kata benda kolektif yang biasa digunakan dalam suatu grup. Untuk sebuah contoh dari tim itu kan sebuah kelompok atau sebuah grup. Khair itu panduan suara ya, seperti itu. Jadi kumpulan seseorang yang disebut dengan grup atau kelompok atau sebuah kelompok. Juga dicontohkan, the team is scheduled to arrive at 4 o'clock dan sebagainya. The team are wearing. Okay, next. Compound nouns are nouns made of more than one word. For example, court, martial, basket, water bottle. To define about compound nouns. 1. Some compound nouns are two words: fish, people. Some are handed, fly off, and some have become single word, and many of them are greatly transitioning through those stages. Therefore, spelling compound nouns can be a negative mark. 2. Some compound nouns form their plural by adding an s to the principal word, not necessarily
to the end brothers in law. Jadi yang selanjutnya adalah compound nouns atau kata benda majemuk. Biasanya kata benda majemuk itu terdiri lebih dari satu. Contohnya pencopet, air botol air, ya seperti itu. Jadi compound noun itu lebih dari satu atau kata benda majemuk. Okay, next, countable and non-countable nouns. A countable noun is a noun with both a singular and a plural form. Dogs, vs. A non-countable noun is a noun without a plural form. Okay, oxygen fattiens, for example. This is air countable, mountain singular, mountain plural, figure, kiss with no plural form. These are non-countable. Food always singular, music always singular, water always singular. Jadi yang selanjutnya itu adalah countable and non-countable. Countable itu kata benda yang dapat dihitung, dan non-countable nouns itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya kata benda yang dapat dihitung, anjing itu cuma satu ya, jadi enggak lebih dari satu. Gunung itu. Terus kalau kata benda yang tidak dapat dihitung itu seperti makanan, musik, air, oksigen, itu nggak bisa dihitung. Okay, the last one is gender specific nouns. Gender specific nouns are nouns that are definitely male or female. For example, king, fiction, extras. Jadi yang terakhir itu adalah gender specific nouns atau kata benda khusus yang digunakan untuk jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Okay, thank you. If you have any questions, please comment in the comments column. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.